Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu répète en changeant de manière. Mungu anarudiliaka mkubadilisha maneno. Yango mona ni Israël ezalaki. Yona na Israeli kuya. Soko consommer le sang, tu dois être retranché du peuple. Kama unakunywa Tu dois subir la mort. atakutosha banakuwa. Ezalaka na jour moko balia le sang la journée. Ni pasi kuma balikuri ya damu mujua. Na 1 Samuel 14. Samueli wa kwanza Saul tanga yoki yango. wakati Sauli anasikia Alobi tout ce que bosali wana. sasa yote mnafaa pale. Cela veut dire vous avez roulé la pierre contre moi. Inafaa sema mnageuza ribwe juu yangu. Donc cela veut dire à présenter tout ce qu'ils ont mangé comme lui le roi. Anauliza sema bale wote walikuri ni yeye Or mfalme. le roi c'est Adam. Mfalme ni Adama. Dans la Amen. Bible ndenge lambaka. Amen. Alobi batu bauti kolia. Bale wote wanatuka Makila na Jonathan. damu na Jonathan. Tango apprendre yango. Bale nasikia. Alobi tout ce que vous avez fait là-bas. Yeye wote mlifaa kule. Cela veut dire vous avez roulé la pierre contre moi. Mnageuza ribwe juu yangu. Cela veut dire Nataka kusema donc nengi bolé makila bobomi tout un roi. vile mnakunywa damu. Pour écraser tout un roi. Mnaua Il mfalme. parlait d'Adam. Anaanza sema anajua Adama. Mais alobi boya kolia la chair et le sang awawa. Koko fate. Mkwa mkurie. Donc il y a eu des étapes à kolia makila. Mkwa kipande. Makila musutango eliami ebomi tout un roi. Wakati balikula damu nyingine. Mais makila musutango eliami ebomi roi te. damu nyingine wakati kurio haikuwa. Wana ezalaki makila ya butu. Ile ilikuwa ni Soko tangi 1 Samuel 14. kama unasoma Samueli wa kwanza. Osona na wala? Amen. Ah. Do yango moni Jona wewe. l'évangile véritable Injili ya kweli. est-elle que l'arbre à connaissance du bien et du mal c'est la vigne. Inaonyeshaka kusema muchi ya kujua vizuri na vibaya inakuwa ni mvinyo. Est-ce que ceci mbanga malam? Donc c'est que Ni kusema. oh yon a lobeli tout simplement que Dieu répète en changeant de Hii manière. nasema tu Mungu anarudiliaka mkubadilisha mahali. Lolenge moko tango zotala la Bible. Ndio vile panga vile unaona Biblia. Na texte ya Josué 5. Usomi ya Yoshua. Oh tokolobaka moi muke selon la grâce de Dieu to continue de la semaine. Tunasema kaloko tutarudia tu Mungu. Na texte ya Josué 5, Mu Yoshua 5. ce qui nous attire c'est quoi? Kile tukokota ni nini? Et ça d'abord la circoncision et salemi. Inakuwa ni kutairiwa kunafanishika. Après la circoncision Kisha kutairiwa et salemi que va célébrer Pâques. inafanishika banasherekea Pasaka. Après avoir célébré Pâques, Kisha kusherekea Pasaka. l'ange de l'Éternel aye. Malaika Bolandanga malamwawa. mfuate mzuri hapa. Malaika wa milele. L'ange de l'Éternel apparaît Malaika wa milele anakuya. comme un guerrier, comme un homme. Kama vile mshujaa, kama vile Mungu. Josué a vu l'ange. Yoshua anaona malaika. Atunie tiye de notes. Asema huko upande wetu Ou bien osanangama mususu. au uko upande mwingine. Alobi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Niko mkubwa wa jeshi wa milele. Alobi na kiti. Asema mimi nashuka. Après a ABC Josué. Kisha anamwambia Yoshua
toshwa longola sandal na yo. tosha bilato yako. Simbanga malamu. Shika mzuri hapa. Ezala Moïse alongola sandal. Ikwe Musa anatosha bilato. Ezala Joshua alongola sandal. Yoshua pia alitosha bilato. Pourquoi esalema ndenge wana? Dieu anini ilifanyika vile? Ezali pona kotalisa ke dans la Bible il y a deux rachats. Dieu akonesha kusema mu Biblia munakuwa ukombozi mbili. Il y a le rachat, il y a l'âme. Kunakuwa ukombozi wa Il y a le nafsi, rachat, il y a corps. kunakuwa ukombozi wa mwili. Est-ce que vous avez un madame? Amen. Ah. Maintenant la loi sur le rachat et le baki. Sasa sheria njoo ya ukombozi ilisema Soki neti. kama kwa mfano Moto aza des droits de rachat. ule mtu uko na sheria ya kukomboa Aboyi kosala rachat. anakatala Ou kukomboa aza na incapacité. au asina uwezekanifu Wana na Deutéronome 25. pale Mkumbukumbu 25 Aux yeux à partir du verset 5 tina verset 10. unaona mstari ya 5 mpaka mstari ya 10 Akozwa soulier na ye. atabeba kiatu yake Akolongola yango po apese pa mutu musu esengeli akwa korachete. ataitosha anakabula kwa mtu mwingine ule kuna uwezo ya kukomboa. Alors oyo mususu akozwa soulier yenda korachete. Ule mwingine atabeba kilato yeye ndio Mais tozo remarqué que l'ange de l'Éternel a longoli deux fois batu soulier d'abord. tunaona malaika wa milele anatosha bantu mara mbili bilato. Donc azalai kotari sa deux rachats. Anaanza kuonesha ukombozi mbili, Rachat ya corps ukombozi na rachat ya âme. na ukombozi ya nafsi. Biso to suite de Dieu to suite rachat âme. Shetu kubeba ukombozi ya nafsi. Et Éphésiens chapitre 1 Wa Efeso sura ya verset kwanza, 13-14 mstari ya 13 mpaka 14. ezolobake to jouer la parole. Tunachukua neno Vous aussi après avoir entendu la parole, na mwe pia kisha kusikia neno l'évangile du salut. injili ya wokovu, En lui vous avez cru ndani yake mliamini et vous avez été scellés du Saint-Esprit, na mlienda kutiliwa muhuri kupitia Roho Mtakatifu, lequel est un gage ili inakuwa sababu ya akiba pour les jours de notre rédemption. juu ya siku ya ukombozi wetu. Donc le Saint-Esprit est pesami pour un rachat. Kusema Roho Mtakatifu ililetwa juu ya Là aussi encore Romains 8 verset 23. Warumi 8:20 Que nous attendons la rédemption du corps. tunachunga ukombozi wa mwili. Mais tous les deux rédemptions, Asema hiyo maukombozi c'est toujours l'ange de l'Éternel qui était descendu. mpaka malaika wa milele alishuka. Est-ce que vous avez un madame? Parce que ce que suit Esaïe, Kama nabeba Isaya on peut remarquer que le Seigneur, utaona usema Bwana dans Lévitique d'abord 25, kwa hiyo Lévitique 25, Walawi 25 et le si ton frère devient pauvre, inasema kama ndugu yako anakuya maskini à côté de mabele nae, il va vendre sa terre. atauzisha bulongo bwake, Alongwe na mabele nae. atoka mbulongo Mais bwake. soka za na proche parent, Kama eko na mzazi wa karibu proche parent akosala kia zonga na mabele wa. atafanya kusema arudie mwiyo bulongo. Kozona nanga malam. Et Dieu na Genèse 15, Mungu mumwanzo 15 atalisaki Abraham alionyesha Ibrahimu que ta postérité séjournera dans une terre étrangère. asema uzao wako itenda kuketi mubulongo ya bageni. Cela veut dire Ni kusema Israël abandonnera sa terre. Israël- Parce que babengi mabele oyakei une terre étrangère. Israeli atasha bulongo bwake, banaita ile bulongo atenda ni bulongo Ah, ya c'est bageni. katiki sa terre. Ni kusema anasha bulongo bwake, Loi sur les rachats, il faut intervenir. asema hiyo sheria ya ukombozi kuja. Et c'est pour cela, madame, il faut un proche parent à apparaître. Inabidi mzazi wa karibu Pour akuwe azongisa ye na terre. juu amrudishe mbulongo, Azala na corps comme lui. akuwe na mwili saa yake. Parce que nous avons dit Josué 5. Nina kuonyesha hiyo shetani. Pourquoi Dieu qui est esprit devait apparaître comme un homme? Juu ya nini Mungu ako roho ibidi aonekane Parce sana. qu'il devait accomplir la loi du rachat. Ibidi atimize sheria Azala ya comme ukombozi. un homme parce qu'azongisa ye na terre. Akuwe saa muntu kwa sababu anamrudisha mbulongo. C'est pourquoi Jo kwa maana apparaître comme un homme. alionekana kama Et mtu. quand Josué a Na allié, wakati Yoshua elle a dit, aliona ah, mais où est vraiment Moutou? asa ushi ni mtu. Or, Dieu ne pouvait pas s'opposer dans Lévitique 25. Mungu asikuwezi kupingana na Parce que Walawi oyo 23. yo agoya kozongi Attends. c'est leur terre, il faut à la proche parent. Ule ataka kumrudishia bulongo inabidi akuye mzazi wa karibu. Est-ce que tout ça nanga malam? Ah, donc c'est que yango moni retourne à terre. Jo ndo namkurudia mbulongo. Il est à Paris là-bas. Alionekana pale. Mais il faut faire très attention. Keba ange. Azo apparaître Unaonekana Nathan oyo déjà le peuple d'Israël bazui la seconde circoncision. hiyo wakati taifa Israeli inapokea kutahiriwa kwa pili.
Or, prophétie à Deutéronome chapitre 10, unabii ya Kumbukumbu sura 10 verset 16, mustari ya 16 Moïse avait prophétisé, Musa alitabiria disant que kusema beaucoup circoncire vos cœurs. mutatairi mioyo. Donc Moïse a prophétisé que la circoncision du cœur. Musa alitabiri kutairiwa kwa moyo. Donc circoncision que Josué salaki, Hiyo kutairi yoso et salaki ombre à circoncision du cœur. ilikuwa ni picha ya kutairiwa kwa moyo. Oyo Moïse annonçaka. Hiyo Musa anatangazaka. Yango moni biso toteyaka pas comme les autres. Les autres qui sont dans des doctrines ya mabe. Parce que biso to croyait que Moïse a fait ça des alliances. A fait ça alliance moko na Mont Sinaï. Et puis a fait ça alliance mususu na Moab. Amen. Hiyo agano ingine kule ku Moab. Wanezaka na Deutéronome 29 verset 1 à 2 avant sa mort. Kule inakalaka mkumbukumbu 29 moja na mbili kabla akufwe. La Bible les autres ils en réalité Biblia inaonyesha kwa kweli que Moïse Musa a fait ça alliance alileta agano ya grâce agano ya neema na Moab avant sa mort. kule ku Moab kabla afariki. Pona nini ndengo wana? Jua nini vile? Batu vraiment ba comprendre te. Bantu baelewaki. Ah Yesu na ngai. Oh Mungu wangu. Makambo zambe za ndenge. Mambo ya Mungu hii. Oyebi jour Moïse. Unajua makambo mususu na koyebisa kabino après. Siku tawaambia kisha. Oyebi jour Moïse azoya koboma Égyptien. Unajua wakati siku Musa alikuwa kumole Mumisri. Égyptien. L'écriture déclare Moïse, Égyptien, il regarda de côté et de l'autre. C'est tout un enseignement. Amen. Il regarda de côté et de l'autre. Et il a tiré l'Égyptien du pied. D'autant atali côté atali Abraham, Isaac et Jacob. Wakati anaangalia huko, anaangalia Ibrahim, Isaka na Yakobo. Il regarda de l'autre. Kisha anaangalia huku. Tanga atali koto, atali Bezaï, Tina Apocalypse. Or son atali de cette côté-ci. Kama anaangalia huko, c'était l'alliance de la grâce. Inakuya ni agano ya neema. C'est tout un enseignement. Tanga osala mumbona. Pale nafanya hiyo matingiziko. Ozomona yaona lobake sali eza partout. Ndio sawa okopa na fasi yote. Batu bakozala sauver muke. Bantu wataokolewa kwa kiloko. Ozola na malamu? Ah. Donc c'est que Moïse a parlé de la loi. Il a parlé aussi de la grâce. Pourquoi? Parce que le fait que la terre est pessamaki par grâce. Jamais bakoye kozwa terre par la loi. Yango d'abord but nzamba salaki ke ba vaillant guerrier basila na désert. Joyo lengo Mungu alifanya bale bashuja bafariki mujamba. Ba o baza comme ba petits enfants ba hériter terre. Bale biko sa batoto kiloko bariti le bulongo. Yango Jésus-Christ alobaki ke le royaume de Dieu est semblable na mbuto azali kimona muke. Yesu alisema ufalme ya Mungu inambatanisha na mtu kusa mtoto kiloko. Parce que na nombre 14 balobi que ce sont les enfants obino bozo mona ba foi bao bakozala proie pona ba nation bango nde bakoyeri. Kule kuhesabu 14 basema ni bale batoto Mungu anasema batawa chakula bale batoto jo batariti. Wana na nombre 14. Kule ni kuhesabu 14. Zola na malamu. Obandi déjà partir à verset 32 au kitite na verset 36. Unaanzia mstari ya 32. Tanga zolo bake bakosila na désert. Bale unasema bataisha mjangwa. Mais bano bozolo babana. Aba batoto mwa saba batoto. Bango nde bakozwa. Bonjo batachukua. Ilobeli wana nde yango Jésus aloba. Yo usemi en présentant un enfant. Anaonyesha mtoto. Le royaume de Dieu est apona. Asema ufalme ya Mungu ikusa batoto. Parce que le Seigneur quand il parlait, nyo c'est ça dans les rouleaux. Wakati Bwana anaanza kusema biote biko mule mkitabu. Uzola na malamu. Ndenge bata groupe de prière bamelitaka Bible soka fongoli Levitique. Vile bantu amoni bazoboma banyama. Bantu groupe de prière bangala. Banyama okotia makila wapi? Kama nabeba wana leki alobi eza biloko kala. Bintu wa zamani bile. Aleki soka tali nombre natali. Kama nangara hesabu.
biloko akala o bakosala ba trompette Vinto zamani vile yaka si trompette tikali ka trompette anona se tarumbeta na bakana le tarumbeta na pita amoni Samuel azombe no ba masolo Samuel babaki na mama na ye mama bakenda na tam Marishi bakutana na babake mamake mungu amoni David azaki très courageux mwana mkiazo kwa Mario alikuwa na yeye kiasi jua kwa mfalme azomona nga masolo yeye na Marishi donc azoka sa masolo maintenant soka komi na Matthieu nda sentir que méditation est bien sasa mu Mathayo sasa anonsa hapa njoo là ça kusala méditation za Matthieu na ba épître inakuya ni Mathayo na ba épître kwa anza kufikiria ya mzuri ba livre wana msusu za ba livre kala ile mavitabu vingine ya zamani or nzamba bomba mnekuna Mungu anafutia manjo kule soko tali nzambe na atangaki ateyaki na chemin de Maïs kama unaangalia vile Mungu arubiri kule kunjia ya Maïs commençant dans la loi de Moïse kuanzia msheria ya Musa dans les psaumes mule Musabu et dans les prophètes na mbanabi il les expliquait ce qui les concernait alianza kupafasiria vile vile muelekea c'est comme ça qu'il a prêché ndio vile arubiri usola na malam donc la terre est pesami par grâce bulongo buliletewa kwa neema mais par grâce qu'est-ce qui se passe-t-il kwa neema nini inapatikana batu bango moko te ba se faire circoncire hakuna ana boy benye balijitahidi c'est Josué ndio azaki na recommandation ni Yoshua alikuwa na hiyo à circoncire tout le peuple atairi taifa yote est-ce que vous avez na malam kero ezali na ngambo ya Jourdain bulongo bule bunakuwa kule ngambo ya Yordani kule ngambo ya Jourdain ezaka neti coucher à soleil ngambo ya Yordani njo kule yuwe na lalaka avant Jourdain ezaka lever à soleil kabla ya Yordani inakuwa ni kule yuwe na lamkaka donc avant Jourdain ezaka matin ni kusema kabla ya Yordani ni asubuhi kisha Yordani inakuwa ni kule yuwe na lalaka qu'est-ce que nous disons tunasema nini tozotalisa d'abord tunaonesha kwanza ke na ngambo ya Jourdain kule ku ngambo ya Yordani ezotalisa d'abord quand Jésus-Christ yemo kwa ye iko naonesha wakati Yesu yemo alikuya na Jourdain ezotalisa tangu yemo kwa ye Yordani inaonesha pale Yesu alikuwa yemo tangu ye azaki milieu du jour wakati alikuwa katikati ya siku selon Proverbe 4 verset 18 kulingana na Mezali 4 mstari ya 18 parce que la perfection de la lumière ezaka na milieu du jour kwa sababu ukamilifu ya nuru na lamu katikati ya Jourdain jo Yordani mais azotalisa aussi ce jour où ezalaki ti ba célébrer Pâques eko naonesha tena hiyo siku mpaka pale balifika mkusherekea Pasaka ozomona ti awa bazaki na réserve amani bazaki kolia mana unaona pale balikuwa mule mchango banaanza kulia maana donc yango eza ko prouver que quand Jésus-Christ aye la loi continue ilianza kuonyesha wakati Yesu alikuya hiyo sheria iliendelea est-ce tozola na malamu donc omoni awa bazaki kolia mana pale banaanza kulia maana donc nazotalisa na ngambo ya Jourdain nini naonesha ngambo ya Yordani avant Pâques kabla Pasaka bazalaki kolia mana banaanza kulia maana ozola na malamu tant nyonso kolia mana wana hiyo wakati utakulia maana ezalaki kotalisa aussi tant ya Jésus-Christ ilianza kuonyesha tena wakati ya Yesu la loi était là sheria ilikuwa pale ozola na malamu mais c'était un temps oyo nzamba bongisaki la seconde circoncision ilikuwa ni wakati hiyo Mungu alitayarisha kutahiriwa kwa pili. Donc quand on parle de la seconde circoncision, kama anasema njoo ya kutahiriwa kwa pili, il faut comprendre que définition circoncision inabidi kuelewa kusema kufasiria kotika la tena définition ya dictionnaire. Hapana kubakia na hiyo kufasiria ya dictionnaire. Circoncision ko circoncire mwana mobali. Kutahiriwa ni kutahiri mtoto mwanaume. C'est bien wana oza Zakari na kata tamu. Ni mzuri pale unakuwa Zakaria mwekalu. Tuzola na malamu hein? Amen. Tous ensemble hein? Ah. Mais circoncision veut dire changer de vêtements. C'est ça. Inafaa kusema kubadilisha vazi. Parce que le nom c'est un vêtement. Kwa sababu jina inakalaka ni vazi. Okozwa barkima wapi? Utabeba hiyo Oyena Genèse 17. Unakuya Mwanzo 17. Jour le Seigneur a kopesa signe à circoncision. Wakati Bwana alikuwa kuleta alama ya il changea le nom d'Abraham à Abraham. C'est tout un vêtement qu'il a changé. Alibadilisha jina ya Abraham Ibrahimu. Nilikuwa ni vazi a changé le nom de Sarai à Sarah. C'est un changement d'un vêtement. Parce que le nom c'est un vêtement qu'on porte. Romains 13 le dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est un vêtement. Comme Jésus est le soleil. C'est Apocalypse 13 12 plutôt. Okomona ke bazolo cette femme était revêtue du soleil, enveloppée du soleil. Or le soleil c'est Jésus-Christ. Et son nom c'est la parole de Dieu. Donc la parole
c'est tout un vêtement, c'est un nom. Nikusema neno inakuya ni vazi, inakuya pia. Et la circoncision, Nakutairiwa. c'est changer de vêtements. Nikubadilisha vazi. Biango moni tant to posa ka question. Jona wakati tunaleta swali. Adam kweya mukolo nini? Adam alianguka siku gani? Totali sakake Adam kweya na 8e jour ya existence na ye. Tunaonesha kusema Adam alianguka mule mbustani ya Edeni siku ya 8. Et le 8e jour existence na ye ezalaka comme le second sabbat. Na hiyo siku ya 8 ya kuishi kwake ni kama vile sabato ya pili. Yango le Seigneur a sala que la Pâque ezala le 14e jour. Donc 2 sabbats. Ndio kinyewe Bwana alifanya Pasaka ifanishike Première année 14e jour. Asema mwaka ya kwanza siku ya 14. Second sabbat. Asema sabato ya Adam salemi na 6e jour. Adama balimumba siku ya 6. Sabato ya kwanza. Utangi awa 1 2 3 4 5 6 7. Eza deuxième sabbat. Unabalula kuanzia pale na kusaba inakuwa sabato ya pili. Salemi eza neti 8e jour na ye. Inakuwa sawa vile siku ya 8 yake. Ça va hein? Eza 8e jour na ye. Siku ya 8 yake. Or Adam za image. Adam ni picha. Faisons l'homme à notre image. Tufanye mtu kwa picha yetu. Or l'image c'est le fils. Picha ni mwana. Ça va? L'image c'est le fils. Picha ni mwana. Dieu répète de plusieurs manières. Mungu anarudilia kwa mahali ya mingi. Azui Abraham. Anabeba Ibrahimu. Abraham aza comme le père. Ibrahimu kwa vile baba. Abraham aza comme l'Éternel. Ibrahimu kwa vile wa milele. Ozola na malam, c'est un signe. Ni alama. Nde Isaac aza neti Adam. Isaka eko vile Adama. Yango le Seigneur aibisi Abraham. Njo bwa amen. Mungu anamwambia Ibrahimu. Image na yo. Wakati picha yako. Eko koma na 8e jour. Itafika mshiko ya 8. Amen. Yoko lati sangwe lamba. Wewe utavuika vazi. Amen. Amen. Est-ce que vous avez un malam? Amen. Est-ce que c'est un malam? Amen. Tu vas circoncire ton image le 8e jour. Utatairi picha yako siku ya 8. C'est la répétition de Dieu. Ils ont répété le que c'est dans le jardin d'Éden. Anarudia kitu ilikuwa mbustani ya Edeni. Il faut y avoir que Inabidi ujue kusema Zambe alatisa Adam et Lamba na 8e jour d'existence. Mungu alimuvika Adama vazi siku ya 8 ya kuishi kwake. Nazoka mtu moko pafasa na batu moko pafasa na badut. Maintenant nazonga ole. Bantu wengine beko na mashaka. Nazonga na ba miliki po comprendre. Narudia ku majiba juu na yoka miliki. Sikia majiba. Nazongi na miliki. Narudia ku majiba. Ndeko na ngai. Ndugu yangu. Keba. Fanya ange. Bartime. Bartimayo. Tangu zamba za koleka. Wakati Mungu anapita. Azokanga. Fils de David. Mwana wa Daudi. Pitié de moi. Unaonea buluma. Pitié de moi. Unaonea buluma. Bazalaki ko étouffer. Banaanza kumfunga. Après un certain moment, kisha wakati moya abengiye. Anamuita. Balobi tala so bengaye. Asangana na muita. Frère. Afakele pas Jésus tika ki manto. Kabla ende kwa Yesu. Wana soke leole. Ewenda ninda kumaziba. Tika ki manto. Aliacha vazi. Mato wana afakele pas Jésus fotika manto. Kabla ende kwa Yesu inabidi wasabasi. Atakuvika vazi ingine. Tika masumu frère. Acha zambi nduku. Tika koina. Acha kuchukia. Tanga so bengayo. Ena kuita. Ozomone na mbambo ha? Unaona ile vazi ya? Omone na mbambo ha? Unaona ile vazi. Nazongi na litea wana po yesimba bien. Mimi narudia njoo ishike mzuri. Est-ce que vous comprenez malamu hein? Donc tozongi na litea wana pour comprendre que njoo kuelewa kusema misala na biso zela mba salite. Sema matendo yetu ni vazi ya buchafu. Ndeko nanga tika bilamba salite. Acha mavazi ya buchafu. Donc c'est que bongola motema. Fungula roho. C'est la vidéo za circoncision. Kusema wewe. Soko si circoncision c'est que aux yeux lamba mususu. Kama unawewa kutairiwa unabeba vazi. Yango na zongi wana pour comprendre que pale jo uelewe. Elamba ezala misala. Vazi inagalaka ni matendo. Tango lati elamba mususu c'est que oza circoncis. Kama unavala vazi nyingine kusema unatailiwa sasa. Ozoro na malamu. Biango moni le Seigneur esengela sala image wana. Ndio na Bwana ilibidi afanye hiyo picha ke alatisa Adam elamba. Amuvike Adama. Ezalaki uniquement pour alobela la circoncision. Ilikuwa tu njoo asemee hiyo kutana. Mais soka latisi yo. Kama nakuvika. Cela veut dire fa kotisa yo na héritage. Kusema inabidi akuingishe muriti. Ozona na malamu. Yango moni. Ndio unaona. De la même manière aussi.
oye salemaki na jardin d'Eden. Le Seigneur a répété avant qu'apesa Israël terre. Bwana alirudia kabla apatie Israeli Ah. bulongo. Alatisi elamba mususu. Anabavuika vazi nyingine. Donc cela veut dire alongoli elamba nyonso zalaki nango na désert. Sema anatosha vazi yote ilikuwa mule. Alati elamba mususu. Anavua vazi nyingine. Et Dieu aye comme défenseur na Mungu anakuwa kama vile mtetezi pour wao. apesha terre Juu alete bulongo. na Juda Na kwa Yuda. na Isaka Kwa Isaka. na Ruben. Kwa Ribeni. Bango nyonso mena bazwa Wale héritage. bote bapokee hiyo urithi. Wana abimi comme prosperant. Pale anatoka vile mzazi wa karibu. Akomi comme l'homme. Anakuwa kama vile mutu. Aye po a racheter apesa yo repos. Anakuwa juu akukombole, akupatie mapumziko. Et de la même manière aussi, Njoo mpaka vile namna Jésus-Christ, Yesu Kristo. tango ayaki wana, Wakati alikuja ezalaki vraiment Josué. ilikuwa ni Yoshua. Ozola na mala, lui le véritable Josué, Ye Yoshua wa kweli. le Seigneur de gloire. Bwana wa utukufu. Ye moko pe l'ange véritable de l'Éternel. Yeye peke yake anakuwa malaika wa kweli wa milele. Ezola na malamu, nyonso ezalaki ye moko. Yote vyote ni yeye moya. Ezala esikelaki ke na kati na ye to trouver la circoncision. Pendeza ndani yake tukute hiyo kutailiwa. Afin que apesa biso terre ya repos. Kusudi atupatie bulongo ya mapumziko. Yango moni tangu Judas autoteka ye. Ndio wakati Yuda anaisha kumujisha. Judas akanisaki ke bakotiaka Jésus Christ na kasho après babimisi. Yaro anasema watamuka Yesu Kristo mugereza kisha banamutosha. Ayomona ke kope baby. Anakuwa kona kusema Ayoki ke bazoboma ye. Anasikia sasa inafika kumua. Azongeli bas. Barudilia bafarisayo. Wana na Matthieu 27. Wale mu Mathayo 27. Obanda à partir de verset 5 tina verset 10. Wanaanza mstari ya 5. Alobi toyokana kiboyete. Atukushikizana. Ngana yebaki teke bokoboma ye. Nishikose mutamu. Da yeso ki kopa ngo ezalaki boboso mbongo. Kama ilikuwa vile hii affaire ilikuwa vile makuta yenu. Bango balobi tete si otekelaki biso. Hapana, usha kutujisha. Abi jamais ngana yebaki ne wana te. Nishikose mutafua vile. Azui abwaki mbongo. Anabeba makuta anatupa. Tangu balakuti mbongo. Wakati wanalokota makuta. Babenga mbongo wana makila. Banaita ile makuta damu. Parce que singeleke ba sacrificateur ni basala. Ndio ilipendeza bale bakuani batumiki. Balobi oyo toko tsona na trésor public. Basi hatuwezi kwenda kuisha muazina. Qu'est-ce qu'il faut tout ça? Tufanye nini? Bazui mbongo wana. Banabele makuta. Basombeli biso parcelle parce que Moïse apesa biso parcelle. Batujia kuna shie. Soki totuni Moïse. Quand tunamuuliza Musa. Ndanga osala azopesa Josué balive. Wakati unapatia bayo anamwacha mambo. Soto tuni. Quand tunamuuliza Musa. Olobi makambo ba Juda, obeni ba Juda, obeni bango nyonso. Unabariki ba Yuda. Wapi makambo na biso? Mambo yetu kwa wapi? Abibino boza privé de droit de cité en Israël. Amuna na ruhusa kuiyo. Aboko pesa biso cité. Anataka kutupatia fazi. Or Jésus abombelaka biso cité depuis longtemps. Tuingia fazi tamu zamani. Ah, Jésus nous aime. Yesu anatupenda. Jésus merci. Yesu asante. Ah non, merci. Yesu asante. Maintenant Jésus a sombela biso des cimetières. Yesu anatujia sasa shii. Parcelle à l'étranger. Na kati ya Israël. Ndani ya Israeli. Makila na ye sombela biso des cimetières. Damu yake inatujia shii. Frère komitu ngisa tata uza lupangu tana Lubumbashi ye bako saka na parcelle na yo. Duka baba mashaka na mpango Lubumbashi na mpango yako. Kombo nango shaka akeldama. Asema njina inakuwa shamba ya akeldama. Oza na parcelle na yo vraiment. Kuya na mpango yako. Mais parcelle na yo eza cimetière. Mpango yako inakuwa ni kaburi. Do pokota il faut kufa. Tuingie inabidi ufariki. Soko zaka ka vivant so bamoni okuno zaka ko telema boye. En tout cas ba ko bengo fantôme. Batakuita wewe sasa kwa sababu vile mufu. Sala na bana. Il faut ndima osala dépouiller. Ichika wewe mais il faut faire très attention. Mais un cimetière oye bombi mikuwa Élysée. Inakuya ni kaburi ya kuchika mifupa ya Elisha. Okosekwa. Utafufuka. Ozola na malamu. Amen. Eza cimetière oyo. Inakuwa ni hiyo kaburi. Bombi mikuwa oyo eza mikuwa de rein de fer. Inafuchika hiyo nakuya mifupa ya zaini. Parce que ce qui Jésus-Christ a comme c'est pas de rein. Kama vile Yesu alikuwa kama vile ule nyoka wa shaba. Oteya ka neti ba groupe de prière te. Hapana kubisa bana. Neti ba oyo ba révérente. Ile ba révérend pana. Parce que biso zana biso ka ba frère. Shetu ba nduku tu wetu. So tokutana ba ona bisa bangaka. Ozana je suis frère. Ukuna ni mimi niko frère. Wana ya représenter un révérend. Bien nous sommes ni révérend. Soit c'est représenter archi. Mimi niko archi. Nga frère kiala. Mimi niko nduku kiala. Mais zwana nu cher na girevera na yo. Beba sasa ni mbali na ule kurevera.
Des grands révérends, des grands pasteurs. Comme Moïse élevait le serpent de rein. Et ce Christ sera élevé. A comprendre kate. Yondo yebisa bango boy. Omoni tango biso totosité. Désobéissance, c'est ça là que le ciel est à la maudit et comme adhérent. Et comme un peu du fer. Maintenant, jusque là, tout ça qu'on a porté yango pour le ciel est changé et fongwa. Il fallait maintenant le Dieu qui est le grand bateau comme tout un serpent. Comme le plus simple des hommes. Tant voyez dans son obéissance, que le ciel est allé des reins. Et ça qui toute une malédiction que Dieu a maudit. Pour te désobéir. Il fallait l'attendre. Pour le ciel est à ouvert, le Saint-Esprit qui a acte. Voilà pourquoi Bimaki des reins. On a révérend goye bangote. Pas les révérences taillou. Mes frères gaganda goye bangote. Vous êtes là madame? Donc il a porté cela afin que le ciel, parce que ça qui kanda Zambé. Zamba ebisa ki Israël ceux qui autocité. Le ciel est comme des reins. C'est sa colère. Mais cette colère là, et c'est là qui mutumoka même ma colère. La Bible dit Esaïe, il a été frappé. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Non frère, il faut y que tu as na dette de Dieu. Ozalaka na nyongwa Nzambe. Mais okofutango en aimant ton frère. Osola na malam? Dieu a payé notre dette. Tala ozalaki emprisonné. Ozalaki capable de se délivrer. Mais Dieu a voulu yakozwa forme de rein. Même un châtiment na yo. Afin qu'on soit richesse du ciel. Il faut être reconnaissant. Alors que Christ, comme il vous a pardonné, pardonnez-vous ainsi les uns les autres. Boyeba komilinga moko pe bususu. Bo considérer la parole. Et ce sont là malam. Et élément manquant na koloba pona kine ko clôturer pour permettre ngai. Kintu kimwa kile mitasema njoo niende nikaishe pale mniruhusu. Muyo wakati yo. Josué a délivré Jébite. Yoshua ashikokoe Yebusi na kwa Yerusalema. Aliacha mubutumwa. Ezakana Josué 15 verset 63. Iko mu Yoshua 15 mstari makumi sita na tatu. Etali saka première venue tangu le Seigneur aye. Inaonyesha kule kuya kwa kwanza pale Yesu alikuya. Atiki Israël na esclavagisme. Aliacha Israeli mubutumwa. Yango Paul azomona ngo na Galate 4. Njo Paul anaona mu Galatia 4. Alobi Abraham i deux fils. Asema Ibrahim alipata watoto mbili. L'un de la femme libre, moya kwa ule mwanamke, et l'autre de l'esclave. Na ule mwingine kwa mwanamke. Là alobi yango na Galate 4 verset 21 à verset 27. Mu Galatia 4 mstari ya 21 mpaka 27. Alobi ces deux femmes sont allégoriques. Asema aba banamuke wanakuwa bawili ni bitambulisho. Moko pona mon Sinaï. Asema moya njo anakuwa enfantin pour la servitude. Mulima ya Siani ya Sayuni alizala njoo ya butumwa. C'est Agar. Ni Agar. Car Agar, kwa sababu Agar veut dire Sina en Arabie. Inafia kusema hiyo mulima ya Sayuni. Elle correspond avec Jérusalem actuelle qui est dans la servitude. Inambatanisha na Yerusalema ya sasa ile iko ndani ya butumwa ndio tamko nilikuwa na lazima. Et c'est pour ça na malam qui est dans la servitude. Inakuwa ndani ya butumwa. Donc Dieu n'a pas délivré Jérusalem. Jérusalem est resté dans la servitude. Ombre nango de Jérusalem tant Josué ayaki pas conquérir a délivré Jérusalem katika. Picha yao ilikuwa ni Yoshua wakati alikuya ashikokoe Yerusalema aliacha. Mutu ayaka ko délivrer Jérusalem c'est David. Ule alikuwa kuokoa Yerusalema ni Daudi. Na 2 Samuel 5. Samuel wa pili 5. Pesate na l'ère azwaki première onction. Ile wakati alipokea upako ya kwanza. Hapana. Parce que l'ère azwaka première onction itali saka aussi Luc 4. Wakati pale anapokea upako wa kwanza unasaka Luka 4.
eza pe na lera azoki deuxième onction te. Aina wakati palipokea upako ya pili. Na 2 Samuel 2. Mule Samuel wa pili. À partir du verset 4. Kuanzia mstari ya 4. Non à délivrer. Hapana sikokoi. Mais tango azo troisième fois l'onction. Pale anapokea upako ya Nda kenda ko délivrer Jébu. Tuanza kuokoa Yebusi. Donc première fonction à David. Mara ya kwanza kupakaliwa Daudi. C'est l'esprit de Christ qui est sur moi quand Jésus-Christ a dit Dieu m'a oint. Ni roho ya Bwana kujuu yangu pale Yesu asema roho ya Bwana iko juu yangu alimpaka mafuta. Et deuxième fois. Na mara ya pili. Na 2 Samuel 2. Samuel wa pili. Ezatan Israël a rejeté qui est. Ni wakati Israeli alimtupilia. C'est que Ezatan obiso tondimie comme notre roi. Ni wakati shetu tunamchukia kama mfalme wetu. Yemo kalobaki voici comment vous devez prier. Yeye mwenyewe asema tazama vile mnapaswa kuomba. Notre Père qui est aux cieux. Baba yetu uko mbinguni. Que ton nom soit sanctifié. Jina lako litakasiwe. Que ton règne vienne. Ufalme wako uje. Cela veut dire azoya comme roi dans nos cœurs. Sasa wewe unakuwa sawa vile mfalme mumioyo yetu. Ozola na malam. Amen. Soko kutani na ba trinitaire. Kama unakutana na wale bantu Notre Père qui est aux cieux. Baba yuko mbinguni. Jésus-Christ atamboli na ba disciples. Yesu alitembea na wanafunzi. Yoka bandi koloba. Shikia anaanza kusema. Le Père est à moi. Baba yuko ndani yangu. Il fallait pas ramasser par le batala. Donc c'est que si elle obetele kibiso isolonde yo. Inabidi bamulokote baseme wewe ulisema ile baba yuko mbingu. Ule baba njoo wewe. Oh uto ibisa biso notre Père qui est aux cieux. Njoo unasema baba yuko mbingu. Maintenant le Père est à moi. Njoo unasema baba yuko ndani yangu. C'est que si angonde za nzoto. Unasema ile mbingu njoo ni hii mwili yako ya Yesu. Comment on compliqué ça? Nous ici notre Père qui est aux cieux. Maintenant tu continues au temple là. Le Père est à moi. Baba yuko ndani yangu. C'est que si angonde nzoto no. Ile mbingu ni mwili ile. Mzora na mala? Amen. Donc biso to comprendre la Bible bongo. Sisi tunaelewa Biblia. Azalaka lobi boye. Anasema hivi. Azongi boye. Anarudia hivi. Alobi que je vous ai dit en parabole. Asiniwaambia mfumbo. L'heure vient où je vous parlerai ouvertement du Père. Wakati nakuwa nitamwambia wazi wazi juu ya Baba. Donc ba parabole no sazakolo ba écouter. Asa hiyo un semeur est sorti pour semer. Asema ule mpanda mbegu anatoka juu ya Baba. Ça veut dire Père. Inafaa useme Baba. Osora na bala moi. Amen. Nyoso zakolo ba. Hiyo yote ndio sasa hivi. C'est Père. Ni Baba. Mais je vous parlerai ouvertement. Sasa mimi ndawazungumzia wazi wazi. Yoka batu mususu. Sikia bantu wengine. Ata ozu baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ata wanakubatiza mjina ya Baba. Ata ozu baptême à Jésus. Ata unabatiza. Ekokani kaka. Inapata. Wana eza kozala insensé. Wale ni kuya mjinga. C'est l'insensé. Comme Paul avait dit insensé, c'est lui qui ne comprend pas la résurrection. Paul alisema ula chelewe kufufuka ni mjinga. Nazui kaka verti moko eza na Bible. Mimi na bengi mutu insensé. Mimi na paka ile ubore kwa Biblia njoo inaita mtu mpumbavu. Oyo azo comprendre te. Ule achelewe. Jésus-Christ alobaki. Yesu alisema le pardon du péché. Asema et la repentance na hiyo kutubu sera prêché à mon nom. Itahubiriwa mjina yangu. Mena komba ngonde Père. Sanjina yake ndio Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mais faut yebaka ke bateti bakozanga kate. Yua kusema bale bantu bakichwa musumari abatakozaka. Bateti kichwa musumari. Bao basa ba révérend. Bale biko ba révérend. Bakozanga kate. Asta kosa. Bata ba trois dieux. Bantu na mama ena Mungu tatu. Catholique vraiment nyoko la biso ayi kusibiso na banzembo. Il y a trois personnes en Dieu. Catholique atuteso anatufunza na mimi kwa kote la biso bien bien. Ndio tuingie mzuri mzuri. Il y a deux testaments. Kuna magano trois personnes. Nyoso wana ka protocole sa matea mabe. Ndio tuingise mahubiri ya bongo Catholique. Anyoko la biso. Soko bimana captivité wana faut kumisa nzambe. Kama ulitoka mwiyo mateso. Oh uti bimana captivité moko makasi. Unatoka mu mateso moya ya nguvu sana. Faut kumisa vraiment nzambe. Tukuze Mungu sana. Po bimana boumbo matea nyoso wana mabe. Ulitoka mwe butumwa yeye mahubiri. Eza poza mwana nzambe. Ni njuku mtoto wa Mungu. Ndele lozo comprendre que la repentance et le pardon du péché ça prêché au nom de Jésus-Christ. Jole huko unasema toba ya zambi na kutubu inahubiriwa munjina. Oya azui baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ule anapokea ubatizo munjina ya Baba. Nana aza baptisé te. Ashabatiziwa kataka lo. Uzola na malamu? Tolobaka boye po ba enseignement kendaka musika. Tunasemaka hivi njue mafundisho na soki muto weka enseignement zana besoin ya kobenga obengi frère Kiala. Kama unashikia mafundisho unapenda kuita unamuita ndugu Kiala. Kona ko poser question na yo. Njue ya kuswali. Na plus 243 plus 243 82 82 27 27 69 69 986 986 ou na plus 243 au plus 243 9 98 68 68 32 53 32 53. Topesa ka boye po
mate ekendaka musika. tungaletaka hivi njuu mahubiri nendaka Moto mosusu akoza na besoin poser frère qui a la question. mtu mwingine anaweza kupenda amuswali Aza na facilité ya kotuna akwe na hiyo wepesi ya pour comprendre. juu aelewe. Mais il faut na yo yeba boye que Inabidi ujue kusema Josué a délivré Jébité. Yoshua shikoko yebusi, Donc cela veut dire ni kusema tant nyonso ya kozwa terre, wakati yote atabeba bulongo. le chef de l'armée était présent. Asema mkubwa wa jeshi alikuwa mwenye kusimama pale. Ezotarisa tant nyonso ya église. Inaonyesha wakati yote ya kanisa, Parce que la Pâque esalemaki. kwa sababu Pasaka ilifanyishiwa. Après Pâques, Kisha Pasaka il y a eu un temps. kulikuwa wakati Ozona na malamu, un temps qui va comme à Hébron. juu mpaka bafike kule Hebroni. Est-ce que vous comprenez comme malamu? Un temps qui va comme à terre Hébron. Wakati mpaka bafike bulongo ya Hebroni. Là, tu vas continuer toujours matin à de la semaine. Pale tutaendesha na mahubiri yetu mjuma. Donc, il faut comprendre qu'après la Pâque, Inabidi kuelewa sasa kisha Pasaka, Oyoyo, hiyo wakati yote hiyo après la Pâque, kisha Pasaka Eza le chef de l'armée, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est au milieu de son peuple. inakuwa mkubwa wa jeshi, Mungu mumbaji wa mbingu na Il est Mungu lui-même. eko katikati ya C'est taifa. pourquoi Yemoka Lobaki, na Jean, un peu de temps vous ne me verrez plus. Njoko anasema kwa Yohane, kwa wakati kidogo mteniona, Un peu de temps vous me verrez car je serai en vous. kisha wakati mwingine mteniona kwa sababu nitakuwa ndani yenu. Vous là, c'est l'église. Mwe ni kanisa. Eza yo Ni nangai, wewe na mie, sœur, frère, nduku, dada. na kati na yo, Dieu doit être là. Ndani yako Mungu inabidi akwe mule. C'est pourquoi kitaka wana. Njoko ama anshukaka pale. Pour pesa héritage. Juu alete hiyo uriti. Mais tant azo pesa héritage, Wakati analeta uriti, il faut l'habit sale za la musika na yo, inabidi vazi ya buchafu kwe mbali. mais na wewe. l'habit propre et pesa mela yo. Vazi hiyo inakuwa safi ikupewe. Et la paix du Seigneur est à likolo na moko na moko. Salama ya Bwana kwa juu ya kila mmoja. Et Dieu te bénisse. Na Mungu akubariki. Tokitimi tu na biso. Tunashusha bichwa. Ne crains rien, je t'aime, mais je suis avec toi. Avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi, la sombre. Évangile-éternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kiala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.